بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، سورہ کوثر سے پری کی حاضری اور پلس پوائنٹ ایک موکل کی بھی حاضری، یعنی عمل ایک ہے، اس سے فوائد دو ہے، یعنی پری تو حاضر ہوں گی اور ایک موکل بھی ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ وہ موکل صرف آپ کو خبریں لا کر کے دے گا، آپ کے کام نہیں کرے گا، صرف آپ کو دور دراز کی خبریں لا کر کے دیں گا، اور جو پری ہے یہ آپ کا صرف جائز کام کریں گی، ناجائز کام نہیں کریں گی، اور آپ اس سے ناجائز کام بھی نہیں کراوے۔ اور عمل بڑا ہی مجرب ہے اور بڑا ہی ازمودہ ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ابھی کرنا کچھ اس کو اس طریقے سے ہے کہ آپ کو 9 چند جمعرات سے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو روحانی قوت آپ کے بڑی ہوئے رہنا چاہیے۔ روحانی قوت اگر آپ کی جتنی پاورفل ہوں گی اتنی جلدی آپ کو اس عمل میں کامیابی ملے گی۔ حد اس کی 41 دن ہے، اگر آپ کی روحانی قوت اگر اچھی ہے تو آپ 3 دن میں بھی کامیاب ہو جاتے، اگر روحانی قوت اگر کمزور ہے آپ کی تو آپ کو 41 دن ضرور لگیں گے۔ جس کی روحانی ایک دم ختم ہے، بالکل ختم ہے، تو اسے 41 دن بھی لگ سکتے ہیں اور 3 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ جن کی روحانی قوت اچھی ہے ان کا 3 دن میں ہی کام بن جاتا ہے۔ جس دن حاضرات ہوئے، وعدہ وغیرہ لے ہوئے، اس کے بعد عمل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا عمل کامیاب ہو گیا۔ اور جب تک کہ حاضرات نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ حاضری نہیں ہوتی ہے، تب تک کہ آپ کو اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ابھی آپ کو اس عمل میں سب سے پہلے آپ کو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کا اختیار کرنا ہے۔ آپ کو ہر قسم کے گوشت سے، مچھلی سے، انڈے سے، چکن سے، کسی قسم کا بھی گوشت ہو، بڑے کا ہو چھوٹے کا ہو، ہر گوشت سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ کچا پیاز، کچی لہسن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ کو چائے بھی نہیں پینا ہے، اور جانوروں سے جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے، اور آپ کو شہد بھی نہیں کھانا ہے، اور آپ کو جو ہے چائے بھی نہیں پینا ہے، کیونکہ چائے میں بھی جو شکر ڈلتی ہے وہ بھی ہڈی رہتی ہے، اس میں ہڈیوں سے شکر بنتی ہے، تو اس کے لیے چائے بھی نہیں پینا ہے آپ کو جب تک کہ آپ کا عمل چل رہا ہے۔ اور آپ کو آپ کی عورت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، آپ کی اہلیہ کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور آپ کو اس عمل کو 9 چند جمعرات سے کرنا ہے۔ جس کمرے میں کرے وہ کمرہ پاک صاف ہو، کمرہ آپ کے کپڑے پاک صاف ہو، وائٹ لباس میں آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جو اس عمل میں رجال الغیب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سب میں پہلے آپ کو جو ہے جس جگہ پہ عمل کر رہے ہو وہ جگہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، اور اس کے بعد جو آپ کو وائٹ لباس میں آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، اور 9 چند جمعرات سے کرنا ہے۔ اور نماز عشاء کے بعد کوئی بھی ایک وقت رکھے، نماز عشاء کے بعد، چاہے رات میں 11 بجے کرے یا رات میں 12 بجے کرے یا رات میں 10 بجے کرے۔ پہلے دن آپ جو ٹائم پہ بیٹھیں گے آپ کو آخر تک کے جب تک کہ آپ کی حاضرات لگ نہیں جاتی ہے، جب تک کہ آپ کو ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے بخور جلے گا، لوبان کا اور عود کا بخور آپ کو جلانا ہے، لوبان کا اور عود کا آپ کو بخور جلانا ہے۔ ابھی آپ جس کمرے میں عمل کریں گے سب میں پہلے اس کمرے میں آپ کو داخل ہونا ہے۔ داخل ہونے سے پہلے آپ کو رجال الغیب کو سلام کہنا ہے۔ رجال الغیب کو سلام کرے بعد ایک بار سورہ اذا زلزلت الارض کو پوری مکمل پڑھنا ہے، اور اسراف عامر کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسراف عامر آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گی، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہو۔ 3 بار آپ کو اسراف عامر پڑھنا ہے۔ اسراف عامر پڑھے بعد اس کے بعد آپ کو جو ہے رجال الغیب کی ڈائریکشن، یعنی رجال الغیب کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو عمل میں بیٹھنا ہے۔ رجال الغیب کی ڈائریکشن کے آپ کو اگینسٹ بیٹھنا ہے۔ رجال الغیب آپ کے بیک سائڈ آنا چاہیے یا آپ کے لیفٹ سائڈ آنا چاہیے، آپ کے رائٹ میں نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے فرنٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق سے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، پلے لسٹ میں مل جائیں گی، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ لے۔ رجال الغیب کے ڈائریکشن کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو اس عمل میں بیٹھنا ہے۔ جب آپ عمل میں بیٹھے، جب آپ رجال الغیب کے ڈائریکشن رکھتے ہوئے جب آپ بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد جتنا بھی یہ بخور وغیرہ ہوتا ہے، عود ہوتا ہے، اس کو آپ کو حصار کے اندر ہی رکھنا ہے، آپ کے حصار کے اندر رکھنا ہے، اور وقفے سے آپ اس کے اندر کوئلہ تو جلا ہوگا، کوئلے کے اندر آپ کو
लोबान भी डालना है और ऊद भी डालना है। वक्फे वक्फे से आपको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है ताकि इसका बखूर वगैरह उड़ते रहे और खुशबू सारे कमरे में फैलते रहे। और जिस कमरे में आप अमल कर रहे हो वो उसमें ज़रूरी सामान हो, कोई भी गैर ज़रूरी सामान ना हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके आपको जो रिजालुल गैब की डायरेक्शन रखते हुए बैठ जाना है और आपका हिसार कर लेना है। हिसार आप अच्छा करें, अच्छा बड़ा दायरा लगावे। हिसार की भी वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। हिसार आप करे बाद उसके बाद आपको 11 मरतबा आपको दरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बाद आपको सूरह कौसर पूरी, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये 1 मरतबा हुआ। इसी तरीके से आपको 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। फिर उसके बाद वापस आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये 1 दिन का अमल हुआ। फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन वापस आपको 100 मरतबा पढ़ना है। यानी दूसरे दिन आपको 100 मरतबा उसमें तादाद बढ़ा देनी है, यानी दूसरे दिन आपको 200 मरतबा पढ़ना है। फिर तीसरे दिन आपको उसमें 100 मरतबा और तादाद बढ़ानी है, 300 मरतबा पढ़ना है। अक्सर 3 दिन में ये हाजिर हो जाते हैं जिनकी रूहानी क़ुव्वत अच्छी हो। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर रूहानी क़ुव्वत कमज़ोर होती है तो 41 दिन भी लग जाते हैं। फिर तीसरे दिन आपको 100 मरतबा पढ़ना है। अगर हाजिर हो जाती है फिर आपको अमल नहीं पढ़ना है। खाली जिस वक्त अगर हाजिर होती है, आपका अमल करे तक के आपको बात नहीं करना है। आपका अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप हाजिरात से बात कर सकते हो, वादा वगैरह ले सकते हो। लेकिन जब तक के हाजिरात इसमें हाजिर नहीं होती है तब तक के आपको अमल करना है। हद इसकी 41 दिन है, 41 दिन के अंदर ज़रूर हाजिर होते हैं। और जिनकी रूहानी पावर अच्छी होती है तो उनके लिए वो 3 दिन में इंशाल्लाह हाजिर हो जाते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर चौथे दिन वापस आपको उसमें 100 मरतबा का इजाफा करना है। वापस आपको अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 100 मरतबा इसमें सूरह कौसर बढ़ा देना है, यानी 400 मरतबा हो गया। फिर 5वें दिन वापस आपको उसमें 100 मरतबा इजाफा करना है, 500 हो गया। इसी तरीके से 21 दिन तक के आपको 21 तस्बीह पढ़ना है, यानी 2100 मरतबा पढ़ना है। जब फिर 22वां दिन आएगा फिर आपको उसमें से 100 कम कर देना है, फिर आपको 2000 मरतबा पढ़ना है। फिर जब 23वां दिन आएगा फिर आपको उसमें से 100 मरतबा और कम करना है। अभी इसमें आपको घटाना है, बढ़ाना नहीं है। फिर 23वें दिन आपको 1900 मरतबा पढ़ना है। फिर जब 24वां दिन आएगा फिर आपको 1800 मरतबा पढ़ना है। फिर जब 25वां दिन आएगा फिर आपको सूरह कौसर जो है 1700 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके से आपको 100 घटाते जाना है। फिर जब आपका आखिरी दिन होगा 41वां दिन, उस दिन आपके रह जाएंगे 100, तो आपको सिर्फ 100 मरतबा ही पढ़ना है। आखिरी दिन, 41वें दिन आपको 100 मरतबा पढ़ना है। जब 100 मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो उस दिन इंशाअल्लाह गारंटी के साथ सुम्मा इंशाअल्लाह वो ज़रूर परी हाजिर होंगी। जब परी हाजिर हो गए तो फिर आप उनसे कॉल व करार लेवे और उनसे आने जाने का तरीका पूछे। और फिर आप उनसे जो ये भी पूछे करके कि ये अपना कुछ निशानी वगैरह ले लेवे। और फिर उनसे आप ये भी कहे कि मुझे ख़बरी मौक्किल भी चाहिए, आप मौक्किल भी दीजिए मुझे, तो वो आपको ख़बरी मौक्किल भी दे देंगी। तो आप उनसे ख़बरी मौक्किल से भी पूरा वादा वगैरह ले लेवे और उनसे भी आने जाने का तरीका पूछ लेवे। और आप उनसे कोई गैर शरई काम नहीं करावे, क्योंकि ख़बरी मौक्किल तो सिर्फ आपको ख़बर ला करके देंगे, काम जो सारा का सारा करेंगे आपका ये परी ही करेंगी। तो इसके लिए ख़बरी मौक्किल से ये फ़ायदा है कि आपको जिसकी भी रिपोर्ट निकालना है आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। और ये जो परी रहेंगी इस परी से आप जो है जायज़ काम करा सकते हो। जितने भी काम है जायज़ काम ही करेंगी, क्योंकि ये नूरानी परी है, इससे कोई गैर शरई काम आप कर नहीं सकते, नहीं तो आप नुकसान उठाओगे। फिर जब आप इनसे पूरा कॉलो करार लेवे, मौक्किल से भी आने जाने का तरीका पूछ लेवे और परी से भी आप आने जाने का तरीका पूछ लेवे और दोनों से कोई ना कोई निशानी ले लेवे, ताकि आने जाने में बुलाने में आपको आसानी रहे। और अगर वो कुछ निशानी नहीं देते, वो अगर आपको बता देते कि इस तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है, तो फिर वो आपको उसी तरीके से उनको बुलाना है। और ये चीज़ों को राज रखना है, या आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। फिर जब आप इसको राज रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये आपके काम करेंगी। आप अगर राज फाश कर देंगे तो फिर ये आज़ाद हो जाएंगी। इसके लिए चीज़ों को मख्फी रखा जाता है, राज में रखा जाता है। बस यही कुछ अमल है। और आप अमल के दौरान जो वाइट लिबास का इस्तेमाल किया करें और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करके अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आप लोगों को कामयाब करेंगे। और इजाज़त का तरीका ये है कि आपको 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 3 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है। वापस 3 मरतबा आपको दरूद इब्राहिम पढ़ना है और इसका पूरा के पूरा सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है और तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हदिया करना है। फिर तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को हदिया करना है। तमाम सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को
हदिया करना है इसका सवाब, और तमाम मरहूमीन को जितने भी आपके ख़ानदान से गए और जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन सबको इसका सवाब हदिया कर देना है। आप लोगों को अमल की इजाज़त है, फिर आप लोग बार बार हमसे जो इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इस अमल को करें। अमल बड़ा ही पावरफुल है, आपको इजाज़त हम इसी वीडियो में दे रहे हैं। फिर बाज़ लोग जो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं इजाज़त दो इजाज़त दो, इसके लिए हम कहते हैं कि वीडियो पूरी देखा करें ताकि इससे जो है आपकी सारी चीज़ें समझ में आवे, और इसी तरीके से आप अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अमल में कामयाब करेंगे। और अमल आप कोई भी करे तो उसमें आपकी नीयत नेक रहे। आपकी नीयत में अगर कुछ अगर गड़बड़ रहेगा, कुछ अगर फतूर रहेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अमल में कामयाब नहीं करेंगे। और नौचंदी जुमेरात से आपको इस अमल को करना है। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी जो है इस अमल से फ़वाइद हासिल कर सके। और आप लाइक करें, और अगर आपके अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसमें हमने हमारा किसी भाई बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो हमारा इस पे व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।